Ndio tutaendelea. Gisi nilisema mtu ya group A iko na agglutinogene A na anakuwa na ati B. Mtu ya B iko na agglutinogene B na iko na ati A. Sasa ule mtu wa O, mtu wa O iko na ati A na iko na ati B. Naifata ile pale fuku yua yao yeko na ati A na yeko na ati B. Ndio kusema tukarudia sasa ile watu wanasema ka receiver universel. Mnajua receiver universel bani wanashasikia hili. Bani wanasoma pedagogie, biochimie na math physique, wanaweza kufahamu kitu niko nasema. Na watu wa commercial biko perdu na basiasa social abo bayule hili. Mambo bafataki kura biologie. Ndio pale ndio kwa inakuwa na maana sana kwa wao kujiforcer sasa batafanya effort deux fois. Ule receiver universel iko ndani ya group ABO. Donc ABO. Na ule receiver universel ndio basie ba AB. Ndio kusema tukupanda na ile ba creatinine plasmatique ile ya A. Misi nango nini ya A, misi nango nini ya B. Yango kotu yote. Leta yote. Yote mitapokea. Au contraire sasa mtu ya O banamuitaka nini? Donneur universel. Ya ataleta kwa watu wote damu. Mimi nitapokea yote. Mesi taleta apare AB. Uko unafahamu mimi? Donc apare AB sitaletewe damu. Na ule mtu wa O apare O hawezi pokea damu nyingine. Mungu ananifuata. Sasa ule mingi tunafanyaka test ya compatibilité, hisi nilikuwa sema mambo huku utafiti tungali naye chini. Mebazungu balisha developer maana barezi banini bakitu ya kutafuta ile maana grupa isange mingi. Test de compatibilité quand même iko ngambo yetu huku. Ndio kusema hata tunakamata damu yako, Mungu rien, lazima tufanya test ya compatibilité tuona kama damu ya O ile itaitika damu ya O ingine. Lazima watu laboratoire wanafanya hapo. Ndio ile yote kwa kuprevenir sie, kupima kusaidia. Saa zingine wewe utakuwa kupori, unakutana kwa situation kama hili. Ile na permettre mganga ulishafanya test ya compatibilité, atafanya ule mtu kama anaelewa. Na kuuliza group sangi yake kuna namna gani? Ile ina permettre kuprevenir maneno na haiyafika ya mbaya. Tunaelewa pale? Ndio. Tutapima kuendelea mbele kidogo, tutapima sasa kuona ile kisi nilisema heredité ile ndani ya probleme ya group sange. Mambo mara mengine wanasema tupime damu ya mtoto hivi tuiwe kama haki. Pale inakuwa na mariske mingi ya watu kutokuelewa ile kitu nakosa maana. Hapa tutarudia kwa makarakter hereditaire dominant. Ile makarakter hereditaire dominant ndio A na B. Tunarudia tena A na B. Iko dominant. Ndio kusema batu ya group B muiwa mko na ile kwa kuonekana iko B. Lakini ndani kule umetima naita genetique ndio kindani. Bakafanya batakuta ile ba homozygote ndio banaita ba bebe. Bebe ndio kusema iko tu B haki bebe. Na ingine kwa genotype heterozygote ile ndio niko nasema fazi nasema kwa mtoto ile anakuwa na damu hivi. Attention, yeko B na O ya kidogo, B ya kabambi mena O ya nini ya kidogo. Ndio sasa utakuta par exemple kama tunakamata example mwenye iko na ile genotype homozygote bebe anaolea na mwenye kuna B ya kidogo. Unaona ke B ya kidogo mwa lazima itaonekana karibu wa mtoto. Sasa ule B ya kidogo ya mtoto ule akaolewa na B ile O nyingine ya kidogo kule. Haiko ona toka. Unaona basi ona ndio toka sasa. Mama ndio nilikuwa sema mimi nagawa kategoria mbili. Mwenye kuna A, aiwe kesa zingine kuna A ya kabambi, dogo A mbili ya kabambi na A ya kabambi na O ya kidogo. Tuelewa yao mzuri. Pale ndio wakati mwingine ile wakati nyeba wote ndio toka kule kwa watoto, watu wengine wanaanza kutomboka. Attention. Usitomboke.
iko mambo za zingine tupana na batest yenyewe nguvu kusema ke wewe wako ana oya kidogo. Wewe wako ana aya kabandi. Tunafuatana? Ndio kusema group A vile kama tunarudilia c'est la même chose. Kuna phenotype ya A. Heterozygote ko A na oya kidogo. Homozygote ndio kwa A na aya kabandi. Tunafahamiana? Ndio kusema kama tunakamata watu ya A na O ya kidogo, A na O ya kidogo bakaoleo. Haiko O na toka. Mungu ananifuata? Haiko O na toka. Sasa mtaulize ole kwa mtoto wenu. Tunafahamiana? Ndio kuna madiscussion nyingine attention mbele ya kuilamusha ifo kupima kufuata makini na kuuliza na baganga mzuri. Mambo kama unaanza tena kukwenda na test ya ADN, test ya ADN inakuwa tena maana kupiti. Pale inakuwa maana mzito. Pale itakuwa kama natumaini bazungu kwenda pia kwa Europe itakuwa na franga mengi. Na ADN yenyewe inakuwa tena complicated na kunyumba na kufa. Tunafahamiana pale. Sasa namna gani tunapata fanya ile determination ya group sanguin, ile kwa laboratoire wanatumizia kama serum test ati A ati B. Na ati AB iko tatu ndio wanatumizia. Ndio utakuta bagangu kama baadhi ya laboratoire biko hapo na hiyo. Ati A, ati B na ati AB. Ndio kusema fazi yenyewe kama anakamata damu yako, banatia tatu pale. Wanakamata wanatia ati A, banatia ati B, banatia ati AB. Wanaangalia fazi yenyewe itakuwa inabakia ba group, inafungana ndio wanaita agglutination. Pale ndio group sanguin yako iko ndio banakuwa kwa facile biko na determiner. Ndio kusema mwenye takuwa na ati B bataite group sanguin kama ulimfuata. Très bien. Hapana kusema mwenye una ati B ku group B bongo. Mwenye una ati A iko group sanguin B. Mwenye takuwa sasa na ati AB bataite nani? Très bien, mwisha fahamu. Sasa pale tunaelewa vizuri. Merci beaucoup. Mimi naona Mungu pamoja na mimi. Ndio. Na kama tunaenda sasa ku systeme ile tunaitaka système de facteurs rhésus. Ile vile kwa parti nyingine ya ile magroupage ya damu. Est-ce que kuna benye banajua ile rhésus hapo hapa? Ndio. Mwenye kwa rhésus negatif alamshe mkono. Simunaona? Biko ngapi? Kati yetu hapo. Simunaona? Voilà. Unafaa pia kujua ile nini group sanguin namna kuresist mambo inatokana na kutamala. Ndio il faut déjà kuijua. Mambo iko na implication yake vile medical na mariski yake. Ya kwanza iko nini? Kuna teste ya atiresis iko. Mambo mingi banafanyaka mara moja wakati banasema bon, mfanya nini group sanguin yake. Ndio pale banafanyaka na resist mara moja kwa laboratoire. Ndio kuna resist positif na kuna resist negatif. Kwa Europe 85% ya watu ku resist positif na 15 ndio iko resist negatif. Sasa ngambo kwetu huku mkisi nini unasema utafiti iko franga. Foko tia franga waanza kupima damu ya batu tunakaa ile nombre ndio kisha banatire conclusion. Ile nomba franga. Mais lakini mnaona hapa mimi nafanya exercice simple. Kati yetu hapa 100% mebatu ngapi? Akose tatu. Est-ce qu'on a pas imaginer tatu kama juu yetu hapa tuko ngapi? Tuko ngapi hapa? Mwenye na hiyo nombre yetu hapa. Mwenye alikuwa anaangalia watu wengine. Hapa kama mimi estimate tuko ngapi? Plus ya ba 500. 400. 300. Quand on augmente 300 divisé par 3 ou bien pourcentage quand on fait ça 3 divisé par 3 ça combien? 0,3. 3 multiplié par ça. Donc kusema biko chini sana. Biko kidogo. Voilà, ile ndio implication ya resist ndani ya problème ya groupe sanguin iko na maana plus kwa ba mama. Kuna mama mwenye na yuko group nini resist negatif hapo. Haiko? Iko. Mama mwenye ku resist negatif iko au pia iko? Iko nani? Mambo yeye anapaswa tusaidia ni kama Aisha Zala
anapata eleza na mimba maneno mengine yeye alifanya. Ndio ulipataka shindani yeye anaitaka akide rezogama yana familia. Ndio kusema ile partie ya facteur ya resist iko na maana sana, si tu kwa mama. Kwanza si kwa baba, probleme iko saa zingine unapasha fanya accident. Upie swat, ifo ba kuopere, inaomba damu bakutilie. Ule mwenye peut-être ya kufanya ile probleme ya resist mzuri, upie mara mengine inakuwa d'urgence, banakuwa tu na ile groupe sanguin resist positif. Bakisha kutransfuse ile damu, no ku resist negatif. Banakuletea damu ya resist positif. Unajua ke unisha developer deja ma anticorps ile ni itangua sasa damu ile ya resist positif ikaingia ndani yako, vraiment pale itakuwa ni catastrophe na riski ya kifo inakuwa wazi. Ndio kusema kwa mama ya mimba sasa, kama tunarudia kwa mama ya mimba mwenye iko resist negatif na eke wana yake ku resist positif, ile deja sensibilisation mtoto ule. Kama mtoto anakuwa resist negatif, Dieu merci. Kama mtoto anakuwa resist positif, deja pale anisha developer ile anticorps ati resist positif, kinye kama tena kumimba ya pili inakuwa resist positif kwa mtoto, riski inakuwa mingi kufanya nini? Mimba kutoka. Ndio unaona wakati mwingine batenda kutake mimba kunatoka bila unatafuta maneno mbali, akumbe iko facteur resist ndio kunaleta probleme hii. Ndio mingi utakuta baganga bana insister sana yule resist, donc groupage sanguin na resist kwa mama ya mimba iko ya maana sana. Meba mama wengine banafanyaka banafuta kueshape mambo ya kiburi, or iko na implication ya kusaidia maisha yake hayu. Kama uko resist negatif eke upo anapata rezogama hii, riski iko mingi ya kwa nini kwa mimba ya pili na pale inakuwa deja unatia maisha yako vile a riski. Ile ndio kwa partia ile ya resist ile nyefale ni expliquer hapo. Na habari ile unakuwa vile basi system sanguin kisi mimi nilisema ingine apart ABO na resist, kuna mengine ba MNSS PP ba difike liquide Diego iko mingi, ndio nilisema 25. Messi tunayua tu nusu. Mimi nawaza agro agro, mimi nasema agro, mimi siseme ya detail, mambo detail tena kwa maana mrefu. Mimi nawaza kama mimi na recapitulate mambo yangu, mimi nazungumzia nini problem ya nini ya system ABO. Ndio kusema mara mengine msishangane wakati nyewe watoto wanapasha toka na magrupe O. Mambo A iko clear, B iko ile kwa dominant. Usishangane wakati nyewe watoto mtoto nenda tokea na O kujamala. Msitomboke. Saa zingine wako O ya nani A na O ya kidogo, we baba vile wako A na O ya kidogo. Ubie swati kama mama ku O la c'est facile, batafahamu mama ku O. Mais sasa kama kutuba A banenda tosha O, basi kila mtu anaanza fanya makelele. Unasabu saa zingine huku ngambo yetu tunajilimite tu kusema tu A. Or ifiba determiner kama ko A ile genotype nini, heterozygote ou bien genotype homozygote. Ile ndio kitu ya maana mimi insiste ile yake pale. Partile pale mimi natia mkazo zaidi. Haifai kukua na makelele juu ya problema ya resist kama mwe yafahamu mzuri. Saa zingine mko A 0 ya kidogo, B 0 ya kidogo, O natoka. Mwaya kubisha pale haiko. Mimi nawaza agro ile ndio kitu kifale nisema mambo ile ya resist ndio ilikuwa ya pili. Ifo lazima ndio tunainsista mbele ya kufanya mariage group sanguin. Batu wengine kiko nakimbia. Banawaza kitu kuna tafuta maneno hivi na hivi, hapana. Iko tu yote kwa kusaidia nini? Tunalombaka group sanguin tunasema fanya vile resist. Atasema yangu mlishafanyaka, ukasema nepo. Mingi mara mengine tunakuwa na tendency ya kusema tuko group sanguin yako tu yebadele. Sema na miko plus, ndio tunaisista. Est-ce que ko plus ou bien ko moins? Ndio kama mbona rufika kutuwangu wa kusema plus ou bien moins 0, ta reprendre tena group sanguin yako. Benye balisema banayua group sanguin yako. Est-ce que unayua kama ko plus ou bien moins, B plus B ku B moins? Bongo. Watu mingi hapa kutumi kwangu tu
Ba mingi hapa baraiwa tu yako ko O. Bo kani, O positive ou negative. Mimi nawaza ile kwa exercise kama huyu yeye kufahamu yao mzuri, kwenda tena ufanye kipaji sange yako ili uyue na upamise au ukichwa yako tangu pale yake mie niko A positive ou bien niko B positive. Na surtout mimi system mambo kwa banani, kwa bamama. Mambo kwa asiba naume haina problem. Hata mimi resist negative, nikao mwanamke niko resist niko resist negative, bibi ko resist positive. Haina problem. Haina implication sana. Tunafahamiana? Ndio. Nitaushite kesi yangu iko mimi niko resist negative. Bwanangu ko resist negative. Na group yangu ko group O positive. Bwanangu ko group A positive. Sasa kuzala mtoto pale tutapasha haina problem. O positive. Positive. Mimi. A positive. Wanangu ko resist negative na mimi niko negative. Sasa kumtoto wetu haitaleta problem, je tushazala deja. Sango ya jua pia mpimanga itapasha leta problem, utapasha nisaidia useme ile groupe yako na groupe ya bwanako na resist yako na bwanako italeta problem. Ndio question. Mimi nawaza negative. Uko O resist negative. Bwana yako sasa iko A positive. A positive. Très bien. Hai ile ndio kitu nilikuwa nasema sasa. Merci kwa question. Question nyingine iko? Hapana, ni question. Merci. Utakuexplique. Mimi niko Monie Hopital General de Mwampara. Wakati nilikuwa ninafuata ile sehemu ile ya kipindi hiki, nilifurahi kufika. Asante kwa mganga kueleza mambo ya groupe sange. Nitakuuliza kwa nini mko resist positif au negatif ABO? Nini natokea kwa mambo ile tunasikia damu kukuwa na kuzala mtoto kuwa na ugonjwa ya SS. Voilà, ili kama mama Francine, question ilikuwa kusema kenye nataka uliza mganga. Jua probleme surtout ya damu. Ya question ya kwanza kujua kusema jua probleme ya test ya damu. Kama banafaka test na ngapi? Juu inaomba tuyue. Juu batoto benye tu kwa zana kila mtu kuna na bakarakteri yake na babitu yake nyingine. Huko mwingine hapendake chakula fulani, huko mwingine hapendake chakula fulani. Inaomba tuyue deja damu kusema ke mtoto fulani anakuwa hivi. Juu tusiende hukumu mtoto kusema ke anakuwa na fiere ama nini, inaomba tuyue kila kitu yote hizi. Kila mtu kuna nini ya damu yake. Mimi pia nina ulizo kuko namna ine ya damu iko A, B na O na AB. Sasa watu wanasemaka prema mtu yuko damu yake faible sana. Mtu yuko damu wako na nguvu na faible. Ama damu yake iko nguvu. Iko damu ya nguvu sana. Ama iko damu moya damu faible. Eske ndani ya damu hii ni kabisa hii. Damu ya nguvu iko ya wapi? Ama ya eneo faible iko ya wapi? Nilisikia sehemu ya jibu yangu kwa mganga, lakini nilipenda niulize tena kwa kuhakikisha mzuri, kwa sababu niko group B negative, lakini mwanamke ni group O positive. Alors mbele hata ya kufunga ndoa walituelezea ile habari ya kama kuna vile dawa yenye anaweza kusaidia. Nilisema sineno, Mungu atatusaidia, tutapata fedha, tutapata ile dawa. Nilisema itapatikana kwa Kampala na $10. Lakini sikuweza kupata mwai mpaka leo. Na zaidi ya hayo maneno nilikopesha, walisema tusipopata ile dawa mtoto kwanza hatakuwa na problem. Kisha ile watoto
wanaweza kuwa na probleme wakati fulani. Alors mpaka pa nilisema saa zingine ile haiko kwanza maneno inaweza kuwa hata probleme nyingine, kuchoka na hivi. Mtoto wa pili tena akazaliwa akafariki. Ndio nikaja sangana. Sasa ndio nilikuwa hospitali mkubwa. Tena mtoto yule anafariki je? Ale mtoto wa tatu njoo bakanga wakafanya nguvu, wasema ni process précieuse, wakafanya operation césarienne, ule mtoto njoo mpaka pale. Tena sasa tunaenda tunangoja mtoto wa hii. Hatujui itakuwaje. Niko na mgonjwa moya kunyumba anakuwa na group O, anakuwa na damu, iko na mpanda wakati yoyote. Mama ule hana salama, kichwa na mumu wakati yote, basha kataze kukula chakula yoyote. Chakula kisha bakia tu akule tu grille ya samaki ya chumvi na kwanga. Kwa hivi jua ile mgonjwa alisema niulize atafaa namna kani, damu inamsumbua wakati yoyote. Ndio. Jambo kwa wote. Ndio. Yangu iko sie batu ya grupu AB. Sie ninaona wakati ninasoma ndani ya hii buku kidogo, ninakuta grupu esikie aevite. Ile inatukatalia. Menda kuta kule nyama ya ng'ombe, ninakuta tena goyave, ninakuta bambegu wengine kule banyama bakana. Ile haipendi si batu ya grupe AB tukula. Kwa mimi nasema iko foda banganga njo banatuua. Sasa mambo wakati balituzala banateste deja kule groupe sanguine. Oye bapasha bari kubazazi kusema ile kama nakomea asifanye hivi, asikule ile, abakusema sasa merci tu nakula. Mimi nakuta goyave kule mimi nakula. Sasa mimi nauliza sasa mganga, ile njota malali kanijota kwa tena ndani ya mwili yetu, mambo si kitu batukataza, si tunakula njoo tukafanya kuacha hiyo vieta kwa sasa nguvu. Iko nguvu sana. Jambo tena. Bon, mimi niko groupe O. Na bibi yangu ko B negative. Sawa O iko bakulaji bora ya nyama. Nyama kwa yote wajaka tukishia mimi. Na sasa magumu yangu iko wakati nimesoma pale ninakuta kusema mapa siwezi kula. Sio kitu mtamtamu na iko vrai. Mimi naitika parce que mbele nilikuwa nakula mapa, babiskuit, kitu kingine yote. Lakini kulifika miaka fulani nafikiri 2012 hapa kukula mapa ilinishinda. Siku moja nilikula ile karibu nikufe. Na kutoka pale nilikwenda hata banganga, hakuna banganga alisema na mike iko ugonjwa fulani, iko kitu fulani au problem ya resistance nini. Mie peke nilijizuiza. Ndio kusema banganga ingine vile karibu hapana wazi. Asante kwa sababu emission inafungula memoire, inaleta vraiment mtu anajisikia na anajisikia mzuri. Kwa hivi mie mtu siwezi kula mapa. Nikavoyage nitafanya nini? Kwa sababu kuko fasi nyingine bana vile itashindikana. Bana itashindikana, biskuit iko, mapa iko na niko na njala, nitafanya namna gani? Ile kwa magumu yangu. Ya pili, kudawa vile sawa. Kubakrime kama mimi na sipo Tanganyika, bakrime nikatumizia sasa hivi. Iko kidonda mwa yeko terrible, nitawaza kusema iko bleno. Alors que haiko hivi. Nilienda kumbua vile peke yangu bila banganga. Ndio kusema quelque part banganga wakati muko na tutunza kudawa excuse mtusaidie kujisaidia baraia kutaya na babo kama group sange yao iweze kutusaidia. Mama kubapori kule vile tuko na kula ovyo. Alors atafadhali
kungeweza kuwa vile tunaweza sema ufanye plaidoyer ya kusema namna kani gouvernement anaweza soutenir nie siku nyingine kwa kufanya sasa wanafanya kampanye ya banini hapa ya kama siku ya nini hapa bafanye vile kampanye namna ile ya kila mtu ajijue ke yeko group sange fulani hivi na hivi, parce que sinon sie gouvernement tapoteza sie na tungali na nguvu yetu yote. Voilà, asante. Bonjour. Mimi naitwa Jina Shankari. Napenda nijue sasa mwili wa grupe kama uko A, O, A, B, ube uko O, nyewe tunapatana ke mko grupe moja. Munaolewana. Eske watoto wale watakuwa ube, watoto watakuwa je? Wale ndio kesi na tafuta ndio. Kama sema wawili wote tuko grupe moja. Nilikuwa na kesha kusema niko group A positive na kuko ba chakula leo wanatukataza. Suggestion yangu niko kwa daktari utusaidie kuleta kwa kila mtu yote, kwa nini anakataziwa kukula ile epuka tulishaka kula na matokeo kali itatokea juu hatukurespekte. Nakuwa tu na suggestion moja peut-être iko juu ya nini ya kusema nini group sange o iko donateur universel na AB iko receveur universel. Mimi nakia kuta wakati mwingine tunaweza kujikontredire kidogo. Kwa nini kunakuwa group sange o resist positive? Hawezi weza kuleta damu kwa group sange AB resist negative, na group sange AB resist negative hawezi kupokea damu ya group sange O resist positive. Juu ya nini anakuwa negative? Hivi pale wakati tunasema group sange AB iko receveur universel na group sange O iko donneur universel, fazi nyingine tutakuya kuta haitawezekana, iko nguvu. Na hivi pale waganga ungeweza kukusaidia na kuweza kufahamisha watu mzuri. Niwaza nilizungumza hilo ya system mbili kinye pali popote duniani banatia mkazo yule yake. Nilisema system ABO na system ya facteur resist. Na nilirudilia pale kusema ile mtu nye alipata par exemple mwenye anafanya accident, mwanaume anakuwa na resist negative, akapata transfusion kama par exemple A negative, anampatia damu ya O positive, deja anisha develope maantikor kinye positive yote nye itangia ndani yake mara ya pili, kuna riski ya kufanya yeye mubaya na riski ya kifo. Njo iko repose kwa ile kesio ya mama. Njo nilisema inakuwa na maana sauf akae urgence fazi yenyewe habata itika mtu akufa na tuko na damu ya resist positive na iko resist negative, na mbele ya kutransfuse tutamuexplique kama iko ndani ya koma, tutaita familia yake na tunamuexplicite kusema keno hapa tuko devant la mort ou la vie. Sasa kwa nyie kuchagua, ndio kusema problem ya communication kwa medicine inakuwa na problem mingi. Ndio kusema kupata wakati ya kuongea na mgonjwa, utaona tunaongea na mgonjwa nusu, na wakati unaongea na mgonjwa par exemple leta kama hauya leta akoro yako namna wewe unasumulia hivi, tunauliza na wewe tupana na shoa nyingine hapa tuko kupori fazi, unaona kama ndani ya kunya tu batu biko tatu yeye kunasema tutamuelezea, na kama nakatala abata mtransfuse yeko huru. Na kama yeko ndani ya koma tunaexplikia na jamala yake, na jamala anaitika tunampatia damu, na kisha kupata damu ile ifo kuexplikia na mgonjwa, hakuna siku utapataka tena damu ya positive kwa maisha yako, hata inakuwa urgence namna gani, ifo tu negative. Ile ndio iko réponse kwa question ya mama. Na kwa ile probleme ya aliment à manger, nilisema hapa plus miko technique.
Nilieleza tena ule mwenye problem ya syllabus. Sama kama mko na besoin kupata marasinima mengine muone yeye. Mambo hapa niko prise kwa makesio ya medicine. Ingine pardon, excusez. Niko epé sasa nyinyi tu. Jua ile vraiment kotea pale niko sasa nyinyi mtakuwa vile obligé kutafuta. Kwa ngambo nyingine. Tunafahamiana. Me kwa kusema kueleza na mtu group sange yake, mimi nawaza kama mimi nalomba group sange niko ndani ya obligation ya kuexplique. Kusemea group sange yako iko tel na resistance yako iko tel. Ile kwa obligation ya nani ya mganga kuexplique na mgonjwa yake. Na ile kesho ilikuwa yule ya kusema damu inakuwa mingi. Mbele ya kufika kwa kiwango ya kufahamu kama damu yenyewe iko mingi, tunaanza kukamata maparametri mingi. Mambo damu kubakia mingi na aje ishaenda mbele, ile inaanza kuepike ugonjwa. Na kama iko mwenye miaka yake ngali chini, pale tunasemaka damu yako iko mingi. Kitu ya kwanza iko nini? Tunasema kupima damu yako. Kama tunakuta iko massage, tunasema est-ce qu'on peut leta par exemple unaenda kuleta damu. Iko volontaire. Iko volontaire, iko sema tutasukuma na nguvu. Kama unashtuka mambo mingi na baba moya anakuwaka presque chaque mois inamsukuaka. Tunapimaka inafika kwa 16.5, 16.8 inanja mpatia kichwa kuruma. Na anafikaka akishatosha anasikia pia. Kama ule mama miaka yake iko chini, donc bananja kusema chini ya 45. Ule ndio mwenye anapasha leta damu kati ya ba mama. Na kama uko dela ile no. Na kama uko chini ya 18 ans au taleta damu. Ndio pale saa zingine kitu ya nyingine ifo kutafuta kama haina problem nyingine yenye kuna msumbuo. Kesho nyingine ilikuwa ile problem ya mama iko group sange B négatif ou B A négatif, AB négatif, O négatif. Na bwana anakuwa registre positif. N'importe quel groupe sanguin. Mimi nawaza mimi expliquer kitu ile hapa ni expliquer implication yake. Kama iko mama ndio vile existe ile yake sana. Mama mwenye iko group sanguin négatif. En tout cas iko na maana sana kwa sie kumfuatilia mambo kama mtoto yake anazaliwa. Donc mimba ya kwanza. Mtoto anazaliwa. Tunakamata tunafanya groupage sanguin. Tunakuta mtoto ko resist positif. Ndio kusema mama deja alisha developer ma anticorps dirige contre ile yote positif yenye itafika sasa. Asa mimba kuna exchange ya damu. Mambo pale ndio kusema miracle ya Mungu ndio nyingine tena pale. Difficile banganga kuexpliquer. Namna nyinyi mtu anajiforma utungu wa mtu ya mama atoka pale kuanza kuuliza na mie embryologie inakuwa na shinda vile iko embryologie. Ndio wakati nyewe tungali kwa masomo tulikuwa sema ile kwa embryoma. Iko trop compliqué. Iko miracle. Ndio wakati nyewe ile implication ya resist negatif kwa mama tunafanya mtoto ya kwanza resist positif. En tout cas banatiaka 72 heures. 3 jours, 10 mois akuta deja alishapata ile shindani ya nini ya rezogamu. Kwa kusaidia yeye ile kukamata ile nyema antikoro nyele kwa developer iko banaitaka ba antitenjo ma antiresis nyeye ikamate yao imalize yao kudamu. Tukuna fahamiana? Ile ndio faida ile shindani banaletaka ile. Haiko kusema kiba tanja kuleta vile kila nini mimba kila mimba pana. Ile pale atuka pardon. Mwenye lisema ale mganga mwenye lisema ile ifua na revoir tena maana yake kama kama kusema yao mzuri. Na sasa kama tunarudia tunasema baba iko resist negatif, mama iko resist positif. Tulisema ile problem ya resist ina concerne tu ile batu ya nye ba mama nyeko negatif. Hata baba anafika na negatif yake ile haina problem. Haina implication. Papa usiogope, sasa ile problem ya nini ya watoto nyeba walikuwa nafariki mbele. Bakanga saa zingine ilikuwa bado detecter peut-être kuna problème ya col, dystocie ya col inexiste. Utaona mtu mzuri banapima basi yake mzuri mais col wakati ya kuzala inakatala.
Haiko tu kusema benye biko njongo njo base yabo iko na problem bongo. Utaona mtu ko kidogo me anazala mtoto mzuri. Me mwenyewe ukababi anapita ku cesarienne. Ile tena ko miracle nyingine usishangali. Ile usikuwa na roho ngumu papa. Saa zingine iko affection ile problem. Usitie roho yu. Ndi. Ingine ilikuwa wanasema eski group sangea nguvu na ya faible. Kuzaliwa, kila mtu anazaliwa na namna yake na circumstance yake. Kuna masiku hizi tu unaona vile watoto wengine wanazaliwa, unaona mtoto anakuwa na epe, kichwa yake inakuwa epe na problem. Muyue ile wanasemaka sepene kuna maana sana, ndio mimi nafikiri kuinsist tena bamba sepene. Ndio sepene ina permettre vile kurepere ba maana ba groupage sangia banabaki deja mbele. Jo kama mama kuna katala kwenda kusepene pale deja iko danger vile kwa yeye. Mambo kama banasaidia mtoto wako banatuma kurepere mbele ke par exemple école iko nafungulana mbele. Utakuwa obligé bana décider césarienne na inakuwa na indication hiyo ndio kusema tu mtu anafika bana muopere pardon. Pale ndio wakati mwingine peut-être iko communication kisi nisema. Wakati mwingine communication. Wakati unaeleza kitu na mtu anafahamu. Mtu mmoja aliuliza esi banapasha fanya kampani mambo ya ile problem. Je crois bien kama jinsi unauliza hivi metarudisha kesho mkono ya benye banapitizaka emission hivi kama nawaza nini mambo kwa mimi kumobilize equipe kwenda kufanya ile makazi iko petit problem. Ndio kwa babu sasa mimi narudisha ile kesho mtatafuta